Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hari raya bahagia. Agama dunia, salam pendidikan berkualiti, lisan terdidik, negara sejahtera. Salam PTIPM ke-45, #PTIPM Ceramah Kerajaan nombor 1. Yang berusaha, Puan Haji Nur Azhar binti Mat Saleh, Ketua Polisi Kata 6 ke-45, yang dihormati Cik T. Siupong, Guru Penolongan Pentadbiran, Encik Azman bin Harun, Guru Penolongan Pentadbiran Murid, Encik Aminah Azhar bin Yaakob, Guru Penolongan Kurikulum, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, para pendidik Polisi Kata 6 ke-45 dan rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Ilahi kerana dengan izin dan inayahnya, maka dapat kita berhimpun dan berkumpul pada petang ini bagi menjalankan program pendidikan kesihatan seksual dalam kalangan remaja yang akan dijalankan secara atas talian. Program ini dianjurkan bersama dalam bahasa dengan Jabatan Kesihatan PTIPM dan Kolej Kejuruteraan dan Sains Kesihatan Politeknik Riau. Hadirin yang dihormati, tujuan program ini diadakan adalah untuk mewujudkan kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya kesihatan seksual remaja dalam membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan, dan pengamatan gaya hidup sihat. Selain itu, program ini dapat memberikan pendidikan kepada para pelajar tentang sains ilmu. Kalau pergi Tanjung Peramal, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati program kita pada hari ini, majlis mempersilakan saudara Muhammad Nur Adli untuk melafazkan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur di atas nikmat dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menghadiri majlis ceramah kesihatan pada pagi ini. Semoga kehadiran kami pada pagi ini akan memberi dan menambahkan maklumat yang berguna supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh keafiatan dan kesejahteraan. Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'al lima yurid. Kami hayati suasana pagi ini atas landasan fitrah dan perwatakan Islam, berpegang pada kalimat ikhlas dan prinsip keikhlasan. Ya Muhaiminu, Ya Aziz, Ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Tuhan kami, Kau perbaikilah urusan agama kami, Ya Allah, kerana ini adalah pengawal kehidupan kami. Kau perbaikilah urusan dunia kami, kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami, dan di sanalah kami akan dikembalikan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan, sempurnakanlah kami dengan keindahan diri dengan kesehatan Ya Allah. Ya Munzilal Kitab wa Ya Mujallil Sahab, Ya Hazimal Ahzab. Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Nur Adli atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita merasa amat bertuah kerana pada petang ini kita dapat bersama penceramah kita, Cik Tok Sekolah. Beliau merupakan Ketua Akademi Olimpik Islam, College of Nursing and Health Science dan mempunyai diploma nursing di Mahkota Nursing College, Degree Nursing di Monash University, serta pengajaran metodologi di University South Australia. Dengan ini, para pelajar diminta untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap ceramah pendidikan kesihatan seksual dalam kalangan remaja sekolah. Dengan ini, majlis menjemput Cik Tok Sekolah untuk menyampaikan ceramah tersebut. Dipersilakan. Okay, terima kasih pengerusi. Okay. We'll start. Okay. Okay, boleh nampak slide tak? Can you see my slide? Good afternoon. Good afternoon. I'm Miss Tong from Oriental Nilam College. Can you see my slide? Okay, very good. Okay, the talk that I'm going to give to you all today is sex education reducing the risk. Okay, you prefer me to talk in English or by language? Okay, I just proceed now. I will mix English and BM together, yeah? If you have any question in between, you just let me know, okay? Sex education, reducing the risk. Okay. Okay, new trend in sex and social nowadays. Premarital sex, meaning that people that get married, they already have sex, yeah? What make us very disappointed is they even make having sex relationship with the school boy during their secondary school. Okay, they do not know the implication on it. And secondly is marriage age increase. If you see nowadays, a lot of people didn't get married early. Okay, why? Because they don't want to be committed to anything. Okay, sex without marriage is so commonly now. So to them, it's nothing. Okay, changing of the partners and unsafe sexual practice. These are the four that is commonly happen nowadays. Okay, so by looking at this newspaper cutting, you can see 4,000 remaja bawah 18 tahun hamil setahun. Sangat sedih dikatakan. Kes buang bayi yang tidak bermusim lagi. Remaja lelaki didakwa melakukan amal seksual. Kes jenayah seksual remaja bawah umur membimbangkan. Okay, so tujuan saya memberi ceramah hari ini ialah untuk memberi kesedaran kepada anda semua tentang akibat daripada seksual semasa remaja ini, ya. Okay, sex is an era of the mystery, exciting exploration, captures teens' attention. Okay, untuk zaman remaja ini, anda terdedah kepada banyak media sosial. Bila anda pergi ke YouTube, you can see a lot of things. Okay, cerita lucu, gambar lucu, you can see from there. And sex to us is something like penuh misteri, keseronokan, and because of this, they capture teenage attention. Dia ada sikap mencuba. Okay. Now, question here is, sex adakah sama dengan love?
Okay, hubungan seksual ada tak sama dengan cinta. Okay, love definitely not the reason of having sex. Okay, seks dengan cinta adalah berbeza. Okay, hubungan seks ialah hubungan yang intim. Love ialah cinta. Kalau seseorang tu cinta you, tidak semestinya kena melakukan seks, ya. And can you see that? I love you, baby. Itu just untuk meluahkan kata-katanya aja. Sama ada ikhlas atau tidak, hanya orang yang terlibat tahu aja. Okay, common reason among teenager on why they are having sex. Kenapa remaja-remaja masa kini mereka melakukan seks? First, they want to feel accepted. Nak diterima. Kenapa? Kawan boleh lakukan, dia tak lakukan, macam ketinggalan zaman. And it is cool to have sex. This is what they say. And they feel good to have it. Okay? And it is easy to have sex rather than talk about it or say no. So these are the reason why they are having sex. Yeah? So, by looking at here, effects from teen sex. Okay, akibat daripada hubungan seksual di kalangan remaja. First, you can see unwanted teen pregnancy. Kehamilan yang tidak diingini. Okay, dia ada banyak implikasinya. Later on, I will talk about it in detail. Abortion, pengguguran, yeah? When you have a baby, you do not know what to do. So, you are worried that your family member get to know. So, you will commit to abortion. Sexual transmitted disease. Okay, this one is penyakit berjangkit. Okay, akibat daripada hubungan seks seperti gonorrhea, syphilis. Okay, and this type of disease have to be treated promptly. If not, it will get worse and then it will transmit to your other partner as well. And HIV atau AIDS. Okay, ramai yang pandang rendah tentang HIV dengan AIDS. Sebab to them it's nothing. Okay, but once we get this disease, actually this disease is attacked to our immune system. And it will slowly make the person will acquire a lot of disease that not commonly will get by the healthy person. Okay, now we go to one by one. Unwanted teen pregnancy. Am I too fast? Okay, unwanted teen pregnancy. First, drop out from school. Okay, when a person get pregnant, okay, they feel very shy. Okay, they cannot go to the school anymore because everybody will laugh at her. So, first thing they can do is drop from school. They don't want to go and study anymore. When a person do not have education, okay, they do not have a good knowledge to acquire a better job later. Okay, tak ada pengetahuan, tak ada ilmu. Dia tak dapat mencari pekerjaan yang lebih bagus. So of course, when they didn't get the well-paying job, okay, they don't have enough money. Duit pun kurang. So later part, enjoyment also will be reduced. Okay, you can see ya. Kalau tak meneruskan pembelajaran, satu, pendidikan kurang, susah nak cari pekerjaan. So pekerjaan susah nak cari, sudah tentu pendapatan yang diperolehi adalah kurang. Kalau pendapatan kurang, anda tak boleh nak berbelanja dengan banyaknya. Ya, perbelanjaan semua terhad. Dengan tu anda tidak boleh nak enjoy your life. Second, okay, you can see. Kalau anda melahirkan bayi berkenaan, okay, baby yang tidak diingini akan menyebabkan penderitaan. Dan anak-anak yang kalau dilahirkan, dia tidak dapat perhatian yang baik. So of course, dia tidak boleh menjadi seorang budak yang baiklah. Sebab kurang didikan, kurang perhatian dari ibunya. Okay? And also kalau you tengok, kalau seseorang yang mengandung, of course family member dia tidak menerima dia. Sebab apa? Dia rasa malu. So ada yang pilih jalan yang
pintas contohnya pergi lakukan abortion, pengguguran, ada yang bunuh diri. Okay, banyak masalah akan berlaku due to that. Okay, case buang bayi. You can see they throw the baby at the drain here. Okay, in the dustbin, you can see such a very cute baby. They can do this to this baby. Okay, then they leave it at the wall there. Can you see a lot of ants attacking the baby? This one indirectly, I can tell you. Another problem is you commit a dosa. Okay, you lahirkan dia, you biarkan dia seksa macam ni, yeah? Or you throw in the toilet bowl. Can you see that? With the head at the toilet bowl here. Now we talk about abortion, pengguguran. Actually, pengguguran adalah sangat berbahaya. Okay, dia bahaya not only kepada ibu dan dia juga bahaya kepada baby tu. Okay, you see, safe abortion are performed by trained professional in a safe, hygienic places. Kalau sebut tentang pengguguran, biasa pengguguran dia adalah dilakukan di hospital oleh doktor dalam keadaan yang sangat bersih. Okay, tapi ingat, abortion is against the law in Malaysia, meaning that kat Malaysia kita tak boleh melakukan pengguguran sebarangan. Dia adalah satu kesalahan. Dan pengguguran kat Malaysia cuma boleh dilakukan atas masalah kesihatan. Contohnya, kalau kehamilan ini akan mengancam nyawa ibu, then doktor akan consider untuk abortion. Otherwise, no. So, bukan sesuka hati anda dah pregnant, anda boleh gugurkan anak tu. So, because of that, a lot of people pergi cari doktor yang illegal. So, when talking about illegal abortion, they got a lot of implication. Later, I will tell you. Okay? Here, consequences of unsafe abortion. For example, they use bamboo, wire inserted to the uterus, tempat kemaluan, or drinking Clorox, ataupun pukul-pukul bahagian perut dia. Okay, all these things you can see. If you insert something to the private part, okay, with the hope that the baby can get aborted. Okay, but bear in mind, all this thing is not really clean. So when you insert to your private part, it can cause risk of infection. Okay, jangkitan di tempat kemaluan. In the serious condition, okay, it can lead to death. Meaning that kalau jangkitan tu sangat teruk, dia boleh menyebabkan kematian kepada seseorang. And at the same time, when you put in something into the vagina, tempat kemaluan tu, it can cause bleeding and genital trauma and reproductive tract infection leading to infertility. Okay, meaning here is, if you insert something inside there, you do not know where you put it in. So what will happen here is, you may accidentally injure the uterus, where the place where the baby is lah. Okay, when injury happen, the person will get bleeding. In severe case of bleeding, this person will get will go into dangerous condition, which eventually can cause death. Sebab sudah banyak darah hilang. Okay, another scenario is, this person also may have the tendency to get infertility. Infertility means, in future, if this woman get married with somebody else that they really love each other, what will happen here is, they may not be able to get a child anymore due to the trauma happened before. So a lot of cases we hear here is, okay, masa remaja that get pregnant, they do not know what to do. They try to do something so that baby tu boleh gugur. At the end, uterus mengalami kecederaan,
forever dia tak boleh nak pregnant lagi, tak boleh nak dapat baby lagi. So at that time baru menyesal, tak berguna lagi ya. Okay, another one more thing people like to do is abortion pills. Again, I want to tell you here is taking uncertified pills. You bought through Facebook lah, WhatsApp lah, Instagram and so on lah. They say, wah amat mujarab. Satu kali makan terus gugur. Okay, maybe it's true. Pengguguran tu berlaku. But you tak tahu kesan dia. In future, are you able to get pregnant anymore? Nobody can answer you. And simply taking pills also got another effect. For example, okay, this pill can be toxin to the liver. When toxin to the liver happen, it can cause the damage to the liver. So when damage to the liver, you will know. Dia tak berupaya untuk singkirkan toksin dari badan. Okay? And third one is sexual transmitted disease. You can see the skin like this. This is the private part, penis of the male. Okay, you can see that is the infection over here. Okay, again, when severe infection, it may cause a person do not have chance to get a child anymore. That's why we said sexual transmitted disease need to treat promptly. This one oral also will have the infection because oral sex. HIV, for your information, still no vaccine, and currently the drug used is to slow the process of disease, meaning that the person won't be so fast, the immune system go down so fast. And for your information, the drug is very, very expensive. There is no cure for HIV or AIDS. Okay, I have come across a person who actually having sex one time only with a girl. It's a male student having sex one time only with a girl that he do not know the background at all. One time only. During blood donation, okay, then they found out he had this disease. You see, when you have this disease, a lot of things a lot of job you cannot go anymore. Okay? And stigma in Malaysia, HIV, AIDS, people is very scared of. So think about it before you really do. So are you ready for sex? Below are the questions that you should ask yourself before. Okay, am I ready to deal with possible pregnancy of sexual transmitted disease? You have to ask yourself. Okay? Do you want to get pregnant? You cannot say, kalau tak ada, tak akan dapat pregnant. Okay? Tak mungkin lah kalau satu kali buat terus dapat pregnant. Sometimes it could be one time only you will get. Okay? Are you ready to face all these things? Second, if the relation break off, okay, will I be glad I had sex with this person? For example, now you simply have a sex with one guy, okay, or one girl. One day, you're no longer girlfriend and boyfriend. You think it's worth or not? You give your first time to those people. And in future, how are you going to face your future wife and future husband? What could I gain or lose from having sex? Ada advantages ke kalau saya adakan hubungan seksual sebelum kahwin? Adakah benefit dia? Adakah saya akan kehilangan sesuatu kalau I having sex? Okay? You have to ask yourself. Am I having sex to keep my partner or to make him or her happy? Another question. Okay, your partner won't feel very happy if you have a sex with them. Okay? Kasi buat apa tu? Nampak satu slide je. Maksudnya slide semua tak nampak. Tak nampak.
Sekejap ya. Dan sampai mana? Aduh. Masa you check. Ada kan? Ada. Sekejap. Can see tak? Atau tak boleh buat slideshow? Are you able to see my slide? Can I continue? Are you able to see the slide?
Mute lah. Hello. Okay. So talking about, are you ready for sex? Okay, these are the questions that you should ask yourself before. As what I mentioned is the first one, am I ready to have a sex with her? To deal with a possible pregnancy or sexual transmitted disease? If the relation breaks, will I be glad I had a sex with these people or this type of person? And what would I gain or lose from having sex? Actually, you tak rugi, you tak gain anything if you're having the sex. As what I mentioned just now, if you have a sex with a person that you do not know, even with the person that you know, also, premarital sex will cause a lot of problem to the teenagers. Okay, am I having sex to keep my partner or make him or her happy? Definitely is not. Remember, if a person loves you, not necessary you need to have a sex with the person. He or she will respect you for not doing this. Okay, does it go along with my value or waiting until marriage? Okay, nilai you, apa yang nilai? Dari segi agama, is it correct or not you do like this? Okay, if you wait until married, your husband will definitely respect you. And who am I doing for this? Is this the person you are going to live with him together forever? Okay. Next, abstinence means stay away and avoiding. In this case, it means avoiding sex. Abstinence is the only form of contraceptive that is 100% protective, and it is the only way to avoid unwanted and unplanned pregnancy. Okay, remember, jangan melakukan. Itulah cara yang paling selamat untuk elak kehamilan yang tidak diingini dan elak penyakit berjangkit dan masalah keluarga later on. Yeah, don't hop into the bed until you are married. Okay. Health benefit of postponing the sex. Jangan melakukan hubungan seksual. Apa dia punya manfaat? Teenage girls who are sexually active have an increased risk of cervical cancer. Remember, too early. Dan kalau anda melakukan seks secara aktif masa remaja ini adalah meningkat risiko untuk mendapat kanser cervix. Dan especially kalau you bertukar-tukar pasangan. Okay? Postponing sex allow you time to make decision you can live with happiness. Okay, jangan buat hubungan seks semata-mata untuk release your tension. Actually, it will cause more tension to you later on. Okay? Just say no. Okay, refusal skill. Macam mana anda nak menolak if a person asks you to have sex? Okay? Say no. Second time, he or she asks, say no. This is not the right time. And repeat the refusal. I say no. When you say no, make sure you are very serious towards it. Jangan kata, tak nak lah. If your facial expression show that actually saya nak, cuma I macam pura-pura tak nak, then people will take it as you want, actually you sengaja kata tak nak. So when you say no, make your face serious and be serious when you say no. Suggest an alternative. Okay, for example, when they ask to have sex, you change your words. Let's go to a movie. Let's go for shopping and so on. Okay, use body language that say no. When you say no, you must either facial expression to say no, as what I mentioned just now. Build the relationship is appropriate. If appropriate, I still like you a lot and think you are a great person. Okay, make it feel very good lah.
So we don't want to have this type of relationship first. Okay, again, I want to emphasize to all of you here, abstinence is a healthy choice that you have the right to practice. Okay, abstinence allows young people the freedom to enjoy life and relationship. Okay, free from emotional consequences of premarital sex. Okay, akibatnya as what I mentioned to you, tak boleh nak teruskan pembelajaran, tak ada ilmu, pekerjaan pun tak bagus, and then you stress nak uruskan that baby, so penderaan akan berlaku, and then at the same time you commit another sin of dosa. Okay, and then your family member may not accept you because they think that you are you cause shame to the family. Okay, and decrease risk of sexual transmitted disease or infection. Of course, if you didn't have a sex with a person, you won't have a chance to get a sexual transmitted infection. Okay, free from unwanted pregnancy. Okay, same also. Okay, you didn't have sex, you don't have a tendency to get pregnant. So when you don't have the tendency to get pregnant, you don't need to go and think of, okay, how to go and do abortion. Okay, and then if you go and do abortion, will it affect you later on, such as infertility and so on? Free to pursue lifelong, such as a graduate with a degree, get a good job, travel the world. Okay. You can enjoy being a teenager without unnecessary trouble in your family. You don't need to think so much. Okay, do you have any question? Okay, with that I end my talk. Remember, abstinence is 100%. Okay, not getting pregnant. Okay, not commit with the sin of abortion. Okay, and so on. Right now, do you have any question? If no, I'll pass to Diana. Okay, hi, good afternoon everyone. I'm Miss Diana. Okay, so I akan continue. Okay, basically before I start, I actually the marketing from Oriental Nilam College. I akan bagi sedikit pengetahuan lah tentang our college, tentang our course yang kita offer dekat this college, and also about the scholarship availability. Okay, supposedly Encik Firdaus yang patut bagi talk, tapi unfortunately dia ada hal emergency, so I akan replace lah. Okay, so nanti hopefully masa I share I punya slide, kalau let's say from your side tak nampak ke apa, just let us know lah. Okay, right, so let me start my slide first. Okay, sekejap. Sekejap ya. Okay, so basically untuk pelajar sekolah yang mana tak tahu dekat mana Oriental Nilam College, actually kita di Kelebang Melaka bersebelahan dengan Hospital Oriental. So kalau as you can see from this slide, this is actually the front view lah of our front side view of our college, building college. Okay, so basically as far as I know, you all semua adalah Form 6 student, but it's okay. Never mind, walaupun you all lepasan STPM, you masih lagi join to our college. In this college, kita offer, ada dua program yang kita offer kepada para pelajar. Yang pertama sekali, kita offer diploma kejururawatan ataupun diploma in nursing program. Okay, this program is a 3 years punya program.
Ataupun another program that kita offer is Certificate of Attendance in Program Healthcare Assistant ataupun kita panggil HCA. Alright, so this program hanyalah 3 bulan sahaja. Okay, so what is the difference between Diploma in Nursing and also HCA program? The first one yang dia punya difference is on kalau you boleh nampak from this slide. Okay, for Diploma in Nursing is 3 years program. After habis belajar 3 tahun, you akan dapat sijil diploma. Tetapi untuk program Healthcare Assistant, you akan belajar selama 3 bulan sahaja. Dan selepas tamat belajar 3 bulan, you akan bekerja ataupun boleh apply kerja dalam bidang healthcare, memohon jawatan sebagai pembantu jururawat. Okay, so tempoh belajar hanyalah 3 bulan sahaja. Kedua-dua program ini kita belajar secara teori dan juga secara praktikal. Okay, so I proceed with Diploma in Nursing. Okay, untuk program Diploma Kejururawatan. Okay, untuk this program kita ada 2 kemasukan pada setiap tahun iaitu pada bulan 4 dan juga bulan 7 iaitu bulan April dan bulan Julai. Syarat kelayakan dia very simple saja, very minimum iaitu SPM dengan 5 kredit bermaksud at least 5C dalam bahasa Melayu, matematik, sains ataupun biologi ataupun fizik ataupun kimia serta 2 subjek lain, tak kisah apa sahaja subjek yang you belajar semasa SPM dulu, serta lulus bahasa Inggeris dan juga sejarah. Okay, ini adalah syarat kelayakan Diploma in Nursing. Maksudnya kalau you can see is very minimal saja. As long as you punya SPM result meet this entry requirements, this college can offer you untuk program Diploma in Nursing. Alright, so kalau you tengok dekat atas ni, kolej kita diiktiraf dan accredited by the Kementerian Pengajian Tinggi, Lembaga Jururawat Malaysia dan juga MQA. Ini bermaksud sijil, okay, sijil yang dikeluarkan oleh kolej ni diiktiraf. Bermaksud you all selepas tamat belajar, you all boleh bekerja di di government hospital ataupun private hospital ataupun di luar negara. Okay, contohnya sekarang ni kita biasa dengar nurse bekerja dekat Arab Saudi, nurse bekerja di Singapura. Okay, ini bermaksud you all boleh juga apply kerja di luar negara. Jangan risau. Oh, okay. Okay. So dekat sini adalah belajar secara percuma. I'm so sorry. This one ada sedikit kecelaruan kat situ, tapi dekat di slide dia tulis adalah belajar secara percuma. Okay, percuma ni bermaksud untuk para pelajar yang memohon sambung belajar dalam program Diploma Kejururawatan boleh apply tajaan dan juga beasiswa. Okay, untuk this program tajaan, okay, kita bukanlah kata pihak kolej menjamin kalau kata sambung belajar di Oriental Nilam College, you akan confirm study for free. No. Okay, so syarat dia adalah student kena apply untuk memohon tajaan, kena pergi ke interview session. Sekiranya you lulus interview session, you akan dapat jadi pelajar tajaan. So apa kelebihan pelajar tajaan ni? Kelebihan pelajar tajaan adalah you akan belajar 3 tahun Diploma Kejururawatan tanpa perlu membayar sebarang yuran pengajian. Okay, mak ayah tak payah bayarlah yuran pengajian. Setiap bulan you akan dapat duit poket bulanan iaitu monthly allowance berjumlah RM500 hingga RM600 setiap bulan dan juga job is guarantee. Selepas you tamat belajar di Oriental Nilam, you akan terus bekerja dengan hospital yang sponsor you belajar selama 5 tahun ataupun 6 tahun kontrak. Selepas you tamat kontrak, terpulang kepada you sama ada you nak maintain dekat hospital yang sama pun boleh, ataupun you nak apply pergi government hospital pun boleh, ataupun you nak pergi private hospital yang lain pun boleh, ataupun you nak apply pergi kerja dekat luar negara, contohnya dekat Middle East country, dekat Arab Saudi. Okay, walaupun you non-Muslim, you masih lagi boleh apply bekerja di Middle East country lah, macam contohnya Riyadh, dekat Dubai, you masih lagi boleh apply kerja dekat sana. Bukan not necessarily Muslim sahaja. Okay, untuk pelajar Muslim yang nak bekerja di negara-negara Arab, you ada peluang juga untuk apply bekerja di Mekah. Okay, you ada peluang untuk bekerja di luar negara. Okay, termasuk juga untuk selain daripada di luar negara di negara Arab, okay, negara lain juga yang you boleh pergi Singapura, okay, you boleh pergi Brunei, okay, itu antara negara yang selalu nurse kita pergi bekerja lah
lepas mereka habis kontrak di sesebuah hospital. Okey, bantuan kewangan, financial aid yang kita offer di Oriental Nilam College untuk pelajar diploma in nursing. The first one is tajaan penuh daripada Hospital Oriental Melaka Straits Medical Center dan juga hospital swasta yang lain. Okey, ini tadi kata belajar percuma tu. So selain daripada Hospital Oriental, hospital kita sendiri, hospital lain yang kita offer adalah Sunway Medical Center di Subang Jaya, Bagan Specialist Center di Pulau Pinang, Hospital Sri Kota di Kelang, Hospital Fatimah di Ipoh Perak dan juga dan juga kita ada IJN di Kuala Lumpur. Alright. So ini antara hospital yang berminat untuk menjalankan interview kepada para pelajar sebelum masuk belajar di Oriental Nilam College. Sekiranya pelajar tersebut lulus interview untuk program kerajaan, you akan study for free. Maksudnya mak ayah tak payah bayar yuran pengajian dan student tidak perlu membuat sebarang pinjaman PTPTN. Yang kedua, kita ada beasiswa Nightingale ataupun kita panggil Nightingale Scholarship. Okay, so this Nightingale Scholarship kita beri secara automatik kepada para pelajar yang enroll program diploma in nursing tetapi dia tidak mendapat sebarang tajaan. Bermaksud dia belajar dekat this college sama ada menggunakan pinjaman PTPTN ataupun dia self-sponsored students, okay? So, beasiswa Nightingale macam mana nak dapatkan? Mudah sahaja, you check balik you punya SPM result. Kalau SPM result you 3A dan ke atas, you layak dapat 10% daripada yuran pengajian. Sekiranya you punya SPM result yang lepas adalah 7A dan ke atas, you layak untuk 20% diskaun daripada you punya yuran pengajian. Alright? Okay, number 3 is PTPTN. Okay, PTPTN is common lah, is a study loan di mana you boleh buat pinjaman dan kemudiannya belajarlah menggunakan pinjaman PTPTN. Selepas tamat belajar, you kena bayar balik you kena bayar balik hutang yang you buat dengan PTPTN. Alright, so sebelum I terlupa, kalau macam I cakap tadi, PTPTN you kena bayar balik duit tu yang you dah pinjam, tetapi untuk yang tajaan penuh punya program, you tak perlu bayar balik mereka punya duit tu lah. Cumanya apa yang dibuat adalah you hanya perlu bekerja dengan mereka selama 5 tahun atau 6 tahun kontrak. Dan jangan risau, dalam tempoh kontrak you akan dibayar gaji sama macam staff-staff nurse yang lain lah. Bukanlah kata dia suruh you bekerja tapi dia tak bayar gaji ke ataupun gaji you akan rendah ke. No, there's no such thing. Dia akan bayar you sama saja macam staff-staff nurse yang lain. Alright? Okay, so I continue. So the last one is skim pengeluaran KWSP. Ini untuk ibu bapa lah yang mana student yang mana ibu bapanya bekerja di private sector. So yang ada KWSP boleh keluarkan akaun 2 untuk top up kepada PTPTN. Okay, so this is career pathway untuk para pelajar diploma kejururawatan. Alright, so basically kalau you tengok dekat arrow yang dekat bawah ni, you akan nampak diploma, kursus lanjutan / ijazah, master dan juga PhD. Alright, so kalau ikutkan sebenarnya untuk pelajar diploma in nursing, you boleh belajar daripada diploma sampai ke master sampai ke PhD, no problem, tak ada masalah. Alright, so selepas you tamat diploma in nursing selama 3 tahun, you akan bekerja sebagai seorang registered nurse, iaitu jururawat berdaftar. Berdaftar dengan siapa? Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia. Alright, macam saya cakap tadi lah, dekat college ni kita diiktiraf oleh Lembaga Jururawat. So, lesen oleh Lembaga Jururawat yang membenarkan you all pelajar graduates of diploma in nursing, yang membenarkan you all bekerja di private sector, di government sector dan juga di luar negara. Okay. So selepas bekerja sebagai registered nurse selama minimum 2 tahun, okay, minimum 2 tahun, you boleh sambung ke peringkat advanced diploma iaitu kursus lanjutan di mana you selepas habis belajar, you boleh bekerja sebagai seorang jururawat pakar. Selama ni kalau kita pergi hospital, kita tahu ada doktor pakar tulang, pakar bedah, pakar kanak-kanak dan juga pakar macam-macam pakar lah dekat hospital. Okay, tetapi jururawat juga ada yang pakar. So you boleh buat kursus lanjutan ataupun advanced diploma program. You akan sambung belajar. Tak lama pun, program ni hanyalah 6 bulan sahaja kebiasaannya. Okay, so selepas tamat belajar 6 bulan, you boleh bekerja sebagai seorang
jururawat pakar. Pakar dalam bidang apa? Pakar dalam bidang yang you yang decide sendirilah later on. Bila dah bekerja dalam nursing punya career, you akan tahulah which bidang yang you suka lah. Kalau you suka kanak-kanak, you pergi specialize dekat bidang pediatric. Ataupun you nak specialize dekat emergency department. Specialize in ICU, CCU department, in operation theatre, in renal department. Okay, ataupun di mana-mana department sahajalah yang ENT department tu for example. Alright, so itu antara bidang-bidang pakar yang you boleh apply lah later on. Dan untuk program khusus lanjutan untuk menjadi seorang jururawat pakar, you boleh minta hospital yang you bekerja untuk sponsor you belajar. Maksudnya you ada lagi sekali peluang untuk belajar secara percuma. Okay, alright, and then ataupun you nak pergi degree in nursing, ijazah degree in nursing. So okay, untuk degree in nursing tiada sebarang tajaan, dia memang kena duduk sendirilah. Alright, so selepas tamat degree in nursing biasanya 2 tahun belajar. Selepas tamat belajar degree, you boleh menjadi seorang pensyarah ataupun nurse educator. Macam previously, macam Miss Tong, okay, sebelum dia join bidang akademik, dia adalah seorang jururawat. Alright, so dalam bidang ijazah, kalau you kata you suka working environment, you nak jadi nurse educator tapi you nak duduk dekat college, okay, bila college ni environment ni is like macam sekolah lah kan, tertiary education. So you menjadi seorang pensyarah jururawat. Tetapi kalau you kata, okay, I nak jadi nurse educator tapi I tak nak dekat college, I nak dekat hospital, also can, no problem. Alright, so you boleh apply untuk menjadi seorang clinical instructor. Clinical instructor is like cikgu, okay, like macam ni lah, clinical instructor cikgu, di mana you akan monitor pelajar-pelajar nurse tapi working environment you adalah di hospital. Maksudnya you akan berurusan, you akan berdepan dengan real patient, real time punya penyakit, okay, maksudnya macam dalam keadaan sekarang ni, you akan berada di hospital instead of berada di college macam kami semua di sini lah. Alright, and then selepas you dah settle you punya degree, you nak continue to your master, you nak continue to your PhD, also can, no problem. Alright, so untuk master, untuk PhD, bila once you dah upgrade you punya education level, okay, maybe one fine day you boleh menjadi seorang principal maksudnya dekat college kita ada, kalau dekat sekolah kita ada pengetua, sama juga dekat college ni kita ada pengetua college lah. Maybe you boleh jadi pengetua college, boleh maybe, ataupun you boleh jadi chief nursing officer ataupun director of nursing, matron. Okay, itu semua antara top position dalam nursing career. Alright, and then kalau you tengok dekat sini, macam saya cakap tadi lah, diploma in nursing ni dia punya dia punya dari segi level of education dia sama je macam course-course lain yang ada dekat Malaysia ni. Tetapi different antara diploma nursing dengan diploma-diploma yang lain adalah setiap kali you nak sambung belajar, you kena ada working experience. Tak ada working experience ataupun tak cukup working experience, you tidak boleh memohon untuk sambung belajar. Okay, dari segi career wise, dari segi gaji, you jangan risaulah. Walaupun bila you punya level of education meningkat, gaji you akan follow di belakang. Remember, setiap kali you nak sambung belajar, you ada working experience. So disebabkan itulah gaji you dibayar mahal sebenarnya. Okay, you akan ada macam-macam allowance. Gaji seorang nurse memang tinggi sebenarnya ya. Okay, this one is another course selain daripada diploma in nursing. Okay, yang ni kita open kepada para pelajar yang macam tak sure, macam betul ke I nak jadi nurse? Antara sure dengan tak sure, okay? Ataupun let's say you ada subjek yang you tak lepas. Okay, ada subjek yang tak lepas, yang untuk memohon diploma in nursing you tak lepas, so kita boleh offer this program lah, Healthcare Assistant, HCA. Okay, untuk this program syarat dia as long as you ada sijil SPM, you boleh memohon. Kemasukan kita ada 4 kali setahun. Bulan 1, bulan 4, bulan 7 dan juga bulan 10. This one is very simple sahaja. 3 bulan belajar and then after that boleh bekerja sebagai seorang pembantu jururawat. The difference between diploma in nursing student dengan untuk healthcare assistant program punya students. Okay, untuk diploma in nursing, selepas tamat belajar you pegang, you dapat sijil diploma dan kerja you membenarkan you untuk beri injection, untuk beri ubat kepada patient. Tetapi untuk program healthcare assistant dia lebih kepada kerja-kerja fizikal. For example, patient daripada ward nak pergi ke bilik x-ray, so you akan tolakkan patient guna wheelchair for example.
ataupun you assist patient yang nak makan ke, patient nak pergi toilet, ataupun bila patient discharge, you kemaskan katil. Dia lebih kepada kerja-kerja fizikal. Certain hospital dia membenarkan untuk student HCA untuk apa nama ni, dia ambil bacaan blood pressure, bacaan tinggi berat. Biasa yang kerja-kerja fizikal macam tu tak ada masalah lah. Student HCA dia akan buat lah. Okay, dan dari segi subjek, you akan belajar subjek nursing but very basic, very on the surface sahaja. Sebab 3 bulan tak akan sempat untuk go deeper sangat. So ini adalah facilities yang kita ada dekat college ni. Okay, kita ada simulation ward, kita ada auditorium, kita ada hostel. Okay, untuk hostel, untuk pelajar perempuan, okay, 1 bilik 3 orang sahaja. This one is sample sahaja, bukan ni. 1 bilik 3 orang sahaja, bilik air di dalam bilik. Okay, so dia 2 bilik sharing 1 bilik air di tengah-tengah. Okay, untuk pelajar lelaki sebabkan tak ramai, tak ramai, 1 bilik hanyalah 2 orang sahaja. Sama juga bilik air di dalam bilik. So kita ada skill lab iaitu memal kemahiran, kita ada anatomy lab dan kita ada student lounge lah, tempat student makan. Library, lecture hall, surau, wifi and also ada lobby layan diri lah. So you masuk duit, lobby tu jalan. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Daripada pihak sekolah? I guess tak ada apa-apa pertanyaan kot daripada pihak sekolah. I just nak share sikit about kita punya kita punya ni lah, few saja.
Okay, so itu saja from our side. Okay, so thank you so much kepada pihak sekolah and also to cikgu yang arrange for this talk. Hopefully kalau ada apa-apa feedback ada among students yang berminat nak tahu lebih detail, you guys just boleh call us at 063340008 ataupun reach us through our Facebook ataupun our Instagram page lah, Oriental Nilam. Terima kasih atas ceramah dan kalimat yang diberikan beserta tadi. Para pelajar yang telah menjawab kuis yang telah disediakan dan kuis tersebut telah diberikan dalam bagian kurang lebih satu KPM. Kita akan diberikan kepada pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga. Kuis ini akan tamat pada pukul 9 malam. Hadirin sekalian, diharapkan majlis ini dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada pelajar berkaitan dengan ilmu kesihatan tentang action dalam kalangan remaja sekolah dan bahkan menyuntik kesedaran dalam kalangan sekolah. Dengan ini, maka berakhirlah ceramah kita pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis ingin memohon bagi kemaafan sekiranya terkesalahan dan selalu bicara. Saya selalu pengacara majlis ingin memohon bagi kemaafan sekiranya terkesalahan dan selalu bicara dalam ceramah yang berlangsung. Terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Akhir kata kepada saya, tiada kesalahan, kurang temu, melihat usaha seperti salah berbicara untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terima kasih. Tak dengar cikgu.